नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 27 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को महाबैठक। आज मुख्यमंत्री बड़ आलोचना लॉकडाउन विषय होई पारे चर्चा। मध्यप्रदेश में चलता संकट मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्त राज्यर मुख्यमंत्री कथा हेबे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम मुख्यमंत्री मानक आलोचना करेंगे। यह बैठकर उद्देश्य होछि पश्चिम एशिया चलता संघर्ष को दृष्टि रखी राज्यगुड़िकर प्रस्तुति और योजनार समीक्षा करबा। यह बैठकर मुख्य लक्ष्य टीम इंडिया भावना रे समस्त प्रयास समन्वय सुनिश्चित करबा उपरे रहिबो। पूर्व सरकार एक सर्वदलीय बैठक डाकिथिले। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शक्ति और इंधन सुरक्षा पर आलोचना हेबो। पश्चिम एशिया उत्तेजना विषय औषध तैल और गैस जोगाण को प्रभावित करें। केंद्र सरकार राज्यगुड़िक सहित इंधन उपलब्धता और मूल्य विषय आलोचना करेंगे। यह व्यतीत सामुद्रिक वाणिज्य मार्ग उपर युद्धर प्रभाव और अत्यावश्यक सामग्रीर जोगाण श्रृंखला बाधा रखा रणनीति उपर आलोचना हो पारे। परवर्ती खबर गैस को नहीं जोगाण मंत्री को बड़ सूचना। राज्य में गैस पेट्रोल और डीजेल अभाव नहीं एने गुरुवार जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ सूचना देते। मंत्री कहते गैस यथेष्ट मौजूद अच्छी। होटेल को आवश्यक थिबा रंधन गैस 50% जगह सक्षम। घर क्षेत्र को कौन प्रतिबंधक लग जाए नहीं। सेपटे मध्यप्रदेश में उत्तेजना और युद्धर भय वृद्धि पाउथा बेले भारत यार रंधन गैस आवश्यकता पूरण करने ईरान सहित सहभागी होइछि। 2019 पर भारत प्रथम थर पर ईरान एक एलपीजी कार्गो क्रय कर। अमेरिका ईरान पर यार किछि कटकणा को कहल करिबो बोली सूचित जଣା पड़िछि। सूत्र अनुसार ईरान रो एही एलपीजी कार्गो मूलतः चाइना को जीवाई उद्दिष्ट थिला, किंतु भारत यह रणनीतिक आलोचना माध्यम परिवर्तन करथिला। जहाजटी खूब शीघ्र मंगलुरु बंदर पहुंचब। एक गैस देश में 3टी प्रमुख राष्ट्रीय तैल कंपनी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल मध्य बंटन कर। परवर्ती खबर बढ़ी विधायकों दरमा। विधानसभा विधायकों दरमा वृद्धि बिल प्रत्याहार ने प्रक्रिया एने विधानसभा सचिवों पक्षर गृहर सबु सदस्य को चिठी लिखा जायछि। संसदीय मंत्री मुकेश महालिंग एने नोटिस आसिथिबा से जणाइछन्ती। ए संपर्कित बिल प्रत्याहार पर संसदीय मंत्री चाहिथिबा अवगत कले। गत वर्ष बिल आगत करी बाचस्पति मुख्यमंत्री मंत्री और विधायकों दरमा वृद्धि घोषणा कर देथिला। नुआ बिल विधानसभा पास हेबा परे दरमा और आनुषंगिक भत्ता बाबद को ओडिशार विधायक मानकु 3,45,000 टंका मिलता। सेपरि मुख्यमंत्री को दरमा और अन्य भत्ता मिसाई पाखापाखि 3,64,000 टंका पाइथांते। कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रमंत्री को मूल दरमा सहित भत्ता को मिसाई 3,60,000 टंका मिलबार थिला, जहाँ देशर अन्य विधायकों तुलन में सबुठु अधिक। या विभिन्न महल में समालोचना होता। या सब दल तरफ बिल को फेराई ने सरकार को अनुरोध कर। परवर्ती खबर आसिला 3 वर्षिया नुआ अबकारी नीति। बड़दाण्ड में खोलबनी मद दुकान। लाइसेंस आवेदन शुल्क 10% वृद्धि। आसिला नुआ अबकारी नीति 2026-29। 3 वर्षिया नुआ अबकारी नीति घोषणा कले राज्य सरकार। राज्य में नूतन टीपी खोला और टीपी बंद मद दुकान खोलने को मिलबनी अनुमति। ग्रामांचल में नुआ मद दुकान खोलने को भी मिलबनी अनुमति। श्रीमंदिर और बड़दाण्ड पाखरे खोलबनी मद दुकान। सीसीटीवी निरीक्षण में रहिबो समस्त उत्पादन यूनिट और खुचरा दुकान। नुआ अबकारी लाइसेंस 10% बढ़िला आवेदन शुल्क। एणिकी होम डिलीवरी मिलबनी मत। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एने सूचना देछन्ती। से कहछन्ती जे लाइसेंस शुल्क वार्षिक 10 ରୁ 20% वृद्धि पाइब। आईएमएफएल और देशी मद उपर अबकारी शुल्क वृद्धि होछि। नुआ अबकारी नीति में मद को क्षतिकारक पदार्थ भाव स्वीकार कर। राज्य सरकार 1 एप्रिल 2026 ठारू 31 मार्च 2029 अवधि निमंते एक त्रैवार्षिक अबकारी नीति घोषणा करछन्ती। नूतन नीति आसिबा पर्यंत यह चालू रहिबो। पूर्व प्रचलित वार्षिक नीति परिवर्ते त्रैवार्षिक अबकारी नीति रूपरेखा प्रवर्तन माध्यम सरकार एही क्षेत्र में नीति में स्थिरता और स्वच्छता आने को उद्यम करछन्ती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर कटक रे प्रबल झड़ वर्षा वज्रपात सह कुआपथर वृष्टि। भारतीय पाणीपाग विभाग आंचलिक केन्द्र द्वारा पूर्वानुमान अनुसार काली अपराह्न में भुवनेश्वर और कटक द्वैतनगरी प्रबल झड़ वर्षा वज्रपात सह कुआपथर वृष्टि होछि। कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा और पुरीर किछि स्थान में प्रबल झड़ वर्षा वज्रपात सह 60 ରୁ 70 किलोमीटर प्रति घंटे बेगर पवन बहिबा सहित कुआपथर माड़ होइछि। पाणीपाग विभाग सद्यतम सूचना मध्य पूर्वानुमान कर आगामी 3 घंटा मध्य कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा और पुरीर किछि स्थान में मध्यम धरणर झड़ वर्षा वज्रपात 60 ରୁ 70 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन बहिबार संभावना रही। यह दृष्टि रखी स्थानीय बासिंदा को बाहर को न जाई सुरक्षित रहिबाकू परामर्श दिया जायछि। आईएमडी एक कमला रंगर सतर्कता जारी करछि जे आज सकाळ 8:30
पर्यंत मयूरभंज और बालेश्वर जिलार पश्चिमांचल स्थान में बज्रपात सहित झड़ और पवनर प्रबल बेग हो पारे। यह सहित केउंझर भद्रक गजपति और गंजाम जिलार पश्चातछदी स्थान में बज्रपात सहित झड़ और पवनर प्रबल बेग हलदिया सतर्कता जारी करिछि। परवर्ती खबर भत्ता कार्ड मृत राशन कार्ड जीवित। सदर ब्लॉक बतपड़सा पंचायत शंकरपुर ग्राम में गीतांजलि मुंडा स्वामी मृत्यु पर 2017 विधवा भत्ता पाई आसुथिले, किंतु 2023 अगस्ट मासरू तांको आउ भत्ता मिलला नहीं। से पंचायत ऑफिस आरंभ करी ब्लॉक बारंबार अभियोग कला परे तांको मिलला नहीं। आधार ठीक नहीं, केवाईसी हेउ नहीं, एभली विभिन्न आरोप देखाइले। शेषରେ निराश होई रहिले। एही समय स्थानीय सूचना अधिकारी कर्मी अमित कुमार महाती खबर पाई तांको सहायतार हाथ बढ़ाइले। से सूचना आईन अनुसार सूचना मागी कारण खोजिले। तेबे कारण खोजिबा बेले से जानिबाकु पाइले जे तांको नामरे थिबा राशन कार्ड नंबर 1810031011 रे से जीवित अछंती और तांको नामरे चाउल उठा जाउची। से एने ब्लॉक रे अभियोग करथिले हे केही सुनिले नाही। तांकर 2023 रो उक्त महिला भत्ता अर्थ पाइबानी से सब स्तर रे निराश हेबा परे मुख्यमंत्री को निवेदन करे आसुछंती, किंतु न्याय न पाइबारु बाध्य होई भाग्य को आदरी चुप होई बसिछि बोली सूचना अधिकारी कर्मी अमित कहछंती। एणु एहार सठिक तदंत करी महिला को न्याय प्रदान करबाकू दाबी होछि। परवर्ती खबर आसंता सोमवार पर्यंत गृह मुलतवी। आसंता सोमवार पर्यंत गृह मुलतवी। विरोधी हट्टगोल भितर सोमवार पर्यंत विधानसभा को मुलतवी करा जायछि। काली भी विधानसभा प्रबल हंगामा देखा मिलता। एसीबी अग्निकांड घटना को नहीं पुणी सरकार को घेरछंती विरोधी। प्रबल हट्टगोल और नाराबाजी भितर बारंबार गृह मुलतवी होइछि। शेषରେ सोमवार पर्यंत गृह मुलतवी करछंती बाचस्पति। काली विधानसभा आरंभर गृह मध्यभाग को आसी पोस्टर धरी नाराबाजी करथिले बीजेडी विधायक। एसीबी अग्निकांड घटना स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दाबी ओडी बसिछंती विरोधी। पूर्वर विरोधी हट्टगोल करिबारु बाचस्पति 11:30 जाए गृह को मुलतवी घोषणा करथिले। केवल एतिके नुहे, विधानसभा बाहर गांधी मूर्ति तले प्रतिवाद करबा सह एसीबी मेडिकल कॉलेज रो आईसीयू ट्रमा सेंटर रे जेते जण रोगी मृत्यु होइतला सेमानक प्रतिमूर्ति रे पुष्प माल्यार्पण करी श्रद्धांजलि देथिले उभय कांग्रेस और बीजेडी सदस्य। परवर्ती खबर बारवाटी को नहीं फेरिबो क्रिकेट रोमांच। भारत श्रीलंका मध्य खेल T20 अंतर्जातीय मैच। ओडिशार क्रिकेट प्रेमी एक खुशी खबर। कटक ऐतिहासिक बारवाटी स्टाडियम रे पुणी थे अंतर्जातीय क्रिकेट जलवा देखा मिलिबो। भारत और श्रीलंका मध्य एक गुरुत्वपूर्ण T20 मैच बारवाटी में अनुष्ठित हेबो बोली गुरुवार भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पक्षरु सूचना दी जायछि। बीसीसीआई पक्षरु जारी करा जायछि 2026-27 अंतर्जातीय होम सीजन कार्यसूची अनुसार श्रीलंका दल भारत गस्त में 3टी मैच T20 मैच खेलिबो। ए सीरीज रे द्वितीय मैच आसंता डिसेंबर 24 तारिख गुरुवार संध्या 7टारे कटक बारवाटी स्टाडियम रे खेलाजिबो। T20 सीरीज रो संपूर्ण सूची। प्रथम मैच डिसेंबर 22 राजकोट रे, द्वितीय मैच डिसेंबर 24 कटक बारवाटी स्टाडियम रे, तृतीय मैच डिसेंबर 27 पुणे रे खेलाजिबो। T20 सीरीज पूर्व उभय दल मध्य 3टी दिनिकिया मैच मध्य खेलाजिबो। एही मैच गुड़िक यथाक्रमे डिसेंबर 13 दिल्ली, डिसेंबर 16 बेंगालुरु और डिसेंबर 19 अहमदाबाद रे अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर पेट्रोल दाम 5 टंका बढ़ाइला नायरा। पेट्रोल और डीजेल दाम रे वृद्धि करा जायछि। मध्यप्राच्य युद्ध पर प्रथम थर पाई देश में तेल दर में एभली बड़ धरण वृद्धि घटी। नायरा होछि देशर सर्वबृहत घरोई तेल विपणन कंपनी। यह अधीन 6,967 पेट्रोल पंप रही। कंपनी पक्षर पेट्रोल लिटर 5 टंका और डीजेल दर 3 टंका वृद्धि करा जायछि। तेबे सरकारी तैल कंपनी गुड़िकर पेट्रोल डीजेल दाम अपरिवर्तित रही। विपुल क्षति सत्वे अन्यतम घरोई कंपनी जिओ बीपी तेल दर बढ़ाई नहीं। अंतर्जातीय बजार में अशोधित तैल दर $119 को वृद्धि पाइबारु नायरा तेल दर बढ़ाइबाकू बाध्य होइछि। इरान उपरे अमेरिका और इस्राएल आक्रमण चतुर्थ सप्ताह पहुंचता बेले वर्तमान युद्ध विरति रही। युद्ध बंद करने को आलोचना जारी रही। युद्ध प्रभाव में विश्वर प्रमुख सामुद्रिक जलपथ हर्मुज प्रणाली जहाज गुड़िक स्वाभाविक भाव चलाचल कर देश को तेल और गैस आसीपार नहीं। से भारत में घोर एलपीजी संकट देखा देछि। तेल को नहीं जदिओ से भली जरूरीकालीन स्थिति नहीं, किंतु गुजब प्रभाव में किछि राज्य में पेट्रोल पंप गुड़िक ग्राहकों प्रबल भिड़ देखा मिलुछि। परवर्ती खबर एलपीजी संकट। 9 राज्यर जोगाण मंत्री को दिल्ली डाकरा। देश में एलपीजी संकट बसिब बैठक। आसंता काली दिल्ली में बसिब बड़ बैठक। 9टी राज्यर जोगाण मंत्री को नहीं दिन 11टारे बसिब बैठक। बैठक में जोगदेवे ओडिशार जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। बैठक नहीं सूचना देवा सह राज्य में गैस अभाव नहीं बोली कहते जोगाण मंत्री। राज्य में गैस पेट्रोल और डीजेल अभाव नहीं, यथेष्ट मौजूद थिबा कहते जोगाण मंत्री। होटेल को आवश्यक थिबा रंधन गैस 50% जगाइबाकू सक्षम। घरोई क्षेत्र को कौन प्रतिबंधक लगा जाए नहीं। परवर्ती खबर 5 ରୁ 18 पर्यंत चलिबो एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा। राज्य उच्च शिक्षा विभाग अधीन थिबा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय
स्नातकोत्तर नामलेखा पाई आसंता मे 5 रु आरंभ हो एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा। यह 18 पर्यंत चलिबो। एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 2026 शिक्षा वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 31,915 आसन पाई निमंते 58,708 जन छात्री प्रवेशिका परीक्षा पाई आवेदन करछन्ति। सेमानक मध्यरु 55,299 देय पैठ करछन्ति। आवेदनकारी एप्रिल 30 रु निजर प्रवेश पत्र पाई परिबे। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु बढ़िबो ए सब औषधर मूल्य पारासिटामोल ठारू एंटीबायोटिक पर्यंत। 1 एप्रिल 2026 रु जंत्रणा निवारक एंटीबायोटिक एवं ज्वर ह्रासकारी औषधर मूल्य वृद्धि पाइब। जातीय औषध मूल्य निर्धारण कर्तृपक्ष जातीय अत्यावश्यक औषध तालिकाभुक्त 1000 रु अधिक औषधर मूल्य सामान्य वृद्धि को अनुमोदन करछन्ते। एही वृद्धि होलसेल मूल्य सूचकांक उपरे आधारित। एक रिपोर्ट अनुसार एनपीपीए कहिछि जे वाणिज्य एवं शिल्प मंत्रालय अर्थनैतिक परामर्शदाता कार्यालय प्राप्त तथ्य अनुसार 2025 रे डब्ल्यूपीआई पूर्व वर्ष तुलन में 0.64956% वृद्धि पाई। यह आधार में औषधर मूल्य प्राय 0.6% वृद्धि करा जायछि। औषध कंपनी गुड़िक वर्धित खर्च पूरण करने प्रतिवर्ष यह वृद्धि नियमित भाव में कराए। एनएलईएम रे तालिकाभुक्त 1000 रु अधिक औषध पर सम्मिलित मूल्य प्रযোज्य हेब। परवर्ती खबर राज्य में रेकर्ड धान संग्रह 24 सुधा 75 लाख मेट्रिक टन। राज्य में चलित खरीफ ऋतु 2025-26 वर्ष पर धान संग्रह प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची। सरकारी सूत्रରୁ ମିଳିଥିବା ସଦ୍ୟତମ रिपोर्ट अनुसार बुधवार सुधा राज्य में विभिन्न मंडी को प्राय 75,45,381 मेट्रिक टन धान आसीथिबा बेले सेथि मध्यरु 75,20,212 मेट्रिक टन धान संग्रह करा जायछि। सरकारी तथ्य अनुसार चलित वर्ष वर्तमान सुधा मोट 18,11,988 जन चाषी सेमानक धान विक्रय करछन्ति। संग्रहित धान मध्यरु प्राय 73,46,226 मेट्रिक टन धान मिलर माने मंडीरू उठाइछन्ति। धान संग्रह प्रक्रिया सर्वनिम्न सहायक मूल्य सहायक होइछि। या द्वारा चाषी को सेमानकर शस्यर उचित मूल्य प्रदान कर जाउछि। वर्तमान सुधा मोट 22,337.60 कोटी टंकार एमएसपी और इनपुट सहायता प्रदान कर जाइछि। परवर्ती खबर मध्यप्राच्य संकट को नहीं मुख्यमंत्री मोदी गुरुत्वपूर्ण बैठक। पश्चिम एशिया चलता उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति को दृष्टि रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च 2026 सकाळ 6:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम किछि राज्य मुख्यमंत्री एक बैठक करेंगे। यह बैठकर प्राथमिक उद्देश्य होछि मध्यप्राच्य संघर्षर संभाव्य प्रभाव संपर्क में राज्यगुड़िकर प्रस्तुति एवं भविष्य योजना समीक्षा करने। सूत्र अनुसार बैठक में सुरक्षा जोगाण श्रृंखल शक्ति आवश्यकता एवं भारत नागरिकों सुरक्षा संबंधी प्रसंग उपर आलोचना होबार संभावना रही। जेकोसी जरूरीकालीन परिस्थिति में प्रभावशाली मुकाबला पाई केंद्र एवं राज्य सरकार मध्य समन्वय मजबूत करने विशेष गुरुत्व दिया। आचरण संहिता जो निर्वाचन होगा राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री माने एही बैठक में जगदेवे नहीं। निर्वाचन होगा राज्यगुड़िकर मुख्य सचिव मानक पई एक पृथक बैठक अनुष्ठित हेबो जहा कैबिनेट सचिवालय माध्यम रखा। परवर्ती खबर स्वास्थ्य केन्द्र में अग्नि निर्वापन को प्राथमिकता। राज्यर समस्त स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गुड़िक अग्नि निरापत्ता व्यवस्था को सुदृढ़ करने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश मालिक लोकसेवा भवन ठारे आवासीय माध्यम समस्त जिलापाल एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर विस्तृत आलोचना करछन्ति। माननीय मंत्री स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गुड़िकर अग्नि निरापत्ता भित्तिभूमि निमंते निरीक्षण आवश्यक एस्टिमेट एवं समय सीमा मध्य शेष करने को समस्त जिलापाल मानक निर्देश देते। माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश क्रमे हॉस्पिटल अग्नि निरोध और निर्वापन व्यवस्था को कड़ाकड़ी पालन कर स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन मॉक ड्रिल नियमित जांच अग्नि निर्वापक व्यवस्था सह चालू रही प्रकल्प शीघ्र शेष करने निमंते निर्देश देते। जिला मानक को गुरुत्वर सह पालन निमंते अधिकारी मानक निर्देश दिया। समीक्षा बेले मंत्री महोदय रोगी सुरक्षा को ध्यान दी जिलापाल मानक निर्देश देते समस्त मेडिकल कॉलेज जिला मुख्य चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित भाव अग्नि सुरक्षा जांच कर समस्त अग्नि निरापत्ता उपकरण व्यवहार योग्य रहा आवश्यक नियमित भाव फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल आयोजन कर फायर सर्विस और पूर्त विभाग सह समन्वय रखी आवश्यक पदक्षेप नेबाकु निर्देश दिया। परवर्ती खबर ओडिशा पौर नियमावली रे संशोधन कार्यनिर्वाही अधिकारी आर्थिक क्षमता वृद्धि। राज्यर पौरपालिका गुड़िकर कार्यधारा को अधिक सरल और त्वरित करने ओडिशा सरकार ओडिशा पौर नियमावली 1953 गुरुत्वपूर्ण संशोधन करछन्ति। नूतन ओडिशा पौर नियमावली 2025 अनुसार
ପୌର ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ କରାଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବେ କାଉନସିଲର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ପ୍ରତିଥର 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସେପରି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ବିଲ୍ ଏବଂ ଦେୟ ଆଦେଶ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 28,840 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉଡ଼ାଣ ମଞ୍ଜୁର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ 28,840 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ରୁ 2035-36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ ସେବା ପାଉଥିବା ଓ ସେବା ପାଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଶସ୍ତା କରୁଛି। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆସନ୍ତା 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 12,169 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ପ୍ରାୟ 100ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଡ଼ାନ 2.0 ଯୋଜନା। 100 ନୂଆ ବିମାନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 28,840 କୋଟି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ହେବ ମଜବୁତ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଉଡ଼ାନ 2.0 ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ 100ଟି ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା 10 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026-27ରୁ 2035-36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ 28,840 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ 2047 ଭିଜନ ଅନୁରୂପ। ଉଡ଼ାନ 2.0 ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାକୁ 2016 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତକୁ ସୁଲଭ କରିବା ଏବଂ ଟିୟର 2 ତଥା ଟିୟର 3 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ ରକ୍ତକୋଷ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରକ୍ତ କଳାବଜାରୀରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏଣିକି ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ନଜର ରହିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲଡ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଇ ରକ୍ତକୋଷ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ଇ ରକ୍ତକୋଷକୁ ସିଧାସଳଖ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବିକ ଗଚ୍ଛିତ ରକ୍ତକୁ ମିଳାଇବ। ଯାଞ୍ଚରେ ଯଦି ତଥ୍ୟରେ କିଛି ହେରାଫେରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଅଥରିଟିକୁ 30 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡୋନର୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଭା ଆଇଡି କିମ୍ବା ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ପାରିଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଇ ରକ୍ତକୋଷ ହେଉଛି ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତର ଷ୍ଟକ୍ ଓ ଡୋନର୍ସଙ୍କ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସହରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ଗର୍ବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ 2028ରେ ଆୟୋଜନ କରିବ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର 115 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ 2028ରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2028 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଳିଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗରେ 22ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାରା ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସଂଗଠନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିମନ୍ତେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ 5T ରୂପାନ୍ତରଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାକ୍ଷୀ ଓ ତତ୍କାଳୀନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଉଥିବା କଳିଙ୍ଗର ଏହା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ଶ୍ରୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2028 ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇନଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗର ଏହି ସଫଳତା ପୃଥକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମୟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ରଣନୀତିର ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥୟ। ଆମେରିକା ପରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ 6 ଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବ, କାତାର, କୁଏତ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ଜର୍ଡାନ ମିଳିତ ଭାବରେ
ଇରାନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇରାନ କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରକ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ଏହାର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଆଇନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଇରାକ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାକ ମାଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମିଲିସିଆ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଇରାନର ସମର୍ଥନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL ଆୟୋଜିତ ହେବନି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ IPL 2026 ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ RCB ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ବିଜୟୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦଳଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 11 ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ BCCI ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲା ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ RCB ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବନି। ତେବେ ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 31 ମେରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି BCCI ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି। 2019ରେ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ IPL ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର F-18 ଖସାଇଲା ଇରାନ। ସରକାରୀ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡିଓ ଜାରି। ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଏକ F-18 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଇରାନ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। IRGC ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଇରାନ ବାୟୁସୀମାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ବିମାନକୁ ଆମର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସହାୟତାରେ ସଫଳତାର ସହ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ। ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ପ୍ରେସ୍ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ F-18 ଖସାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି କି ଇରାନ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ରବିବାର ଇରାନ ହରମୁଜ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ଏକ F-15 ବିମାନ ଖସି ଦେଇଥିବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଇରାନ ଆମେରିକାର ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-35କୁ ଖସାଇଥିବା କହିଥିଲା। ତେବେ ଆମେରିକା କହିଥିଲା କି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ F-35 ଜରୁରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି କିଭଳି ହେଲା ତାହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। IRCTCକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। IRCTC ଉପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ପଡ଼ିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍। ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କାଟରିଂ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ କର୍ପୋରେସନ IRCTC ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ଭାରତ ରେଲୱେ। ଏଥିସହ ଭେଣ୍ଡର ଉପରେ 50 ଲକ୍ଷର ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ଭେଣ୍ଡର ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଟନାରୁ ଟାଟାନଗର ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସହିତ ପରଷାଯାଉଥିବା ଦହିରେ ପୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରଷାଯାଉଥିବା ଦହିରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ରେଳବାଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭେଣ୍ଡର ଉପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲ କରିଛି। IRCTCକୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାଶିଂଟନ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେହେରାନ। ୱାଶିଂଟନର କୌଣସି ଛଳନା ଆଉ କାମ କରିବନି। ଇରାନ ନିକଟକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ଆଳରେ ୱାଶିଂଟନ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସେନା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ଓ କାମ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ ହାତ ପୁରାଇବା। ଆମେରିକାର ଜଣେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେନାବାହିନୀକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏପରି ଅସାଧାରଣ ସେନାବାହିନୀକୁ ତେହେରାନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ତୟାର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସେନା ପଠାଇ ୱାଶିଂଟନ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ତେଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ନ କରି ୱାଶିଂଟନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ନେତୃତ୍ୱ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଇରାନ ସ୍ଥଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଲି ଆକବର ଅହମ୍ମଦିଆନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକାମାନଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଝଟକା। ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃସମ୍ବାଦ। ବର୍ଷ 2026ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା।
यूरोपीय संघ भारत पर जीएसपी सुविधा को आगामी 2 वर्ष पर स्थगित रखी। यार सीधासख अर्थ होबे यूरोप को जाऊा भारतर 87% रप्तानी उपर अधिक टिकस बा टैरिफ लगे, कारण यूरोपीय नियम अनुसार जदि कौन देशर रप्तानी एक निर्दिष्ट सीमा अतिक्रम करे तेज रिहाती प्रत्याहार कराए। यह अवधि 1 जनवरी 2026 रु 31 डिसेम्बर 2028 पर्यंत रहिबो। फल भारत को एवं पूर्व भली रिहाती बदल में पूरा टैरिफ देवाक पड़ो। जनवरी 1 लागू होता यह निष्पत्ति भारतीय बजार पर एक बड़ चैलेंज करिछि। गोटे पटे कार्बन टैक्स बा सीबीएम बोझ और अन्य पटे जीएसपी सुविधा छड़ाई नेबा भारतीय पोशाक रसायन और जंत्रपाति शिल्प को क्षति पहुंचाइबा। जो कपड़ा पर पूर्व 9.6% टिकस लागुला एवं ताहा बढ़ी 12% होइछि। परवर्ती खबर साहसिकता पुरस्कार प्राप्त को मागणा रेल सेवा। प्रतिरक्षा साहसिकता पुरस्कार विजेता और परिवार पर बड़ घोषणा। सेना मेडाल नौसेना मेडाल वायुसेना मेडाल मिलिबो सुविधा। भारतीय रेलवे देयमुक्त यात्रा सुविधा जोगाई देवाक प्रतिश्रुति देला। प्रथम श्रेणी द्वितीय एसी चेयर कार आजीवन मागणा यात्रा करें। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति जोड़े सहयात्री यात्रा करें। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति विधवा पत्नी जदि पुनर्विवाह कर पाइबे। अविवाहित मृत्यु परवर्ती पुरस्कार प्राप्त पितामाता सुविधा पाइबे। भारत में वीरत्व पुरस्कार कर्तव्य पालन समय सशस्त्र बाहिनी सदस्य द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस और बलिदान पर देशर सर्वोच्च स्वीकृति प्रतिनिधित्व करे। युद्ध विद्रोही विरोधी अभियान और अन्य चैलेंजिंग मिशन समय वीरत्वर कार्य को सम्मानित करने प्रतिष्ठा पुरस्कार गुड़िक मध्य परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र अशोक चक्र कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र अंतर्भुक्त। यह केवल युद्ध क्षेत्र में वीरत्व को नुहे बर आगधाड़ी प्रदर्शित उल्लेखनीय साहस को स्वीकार करे। परवर्ती खबर आमे दलाल देश हो पारिबानी। सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान मध्यस्थता को नहीं कहले वैदेशिक मंत्री। मध्यप्राच्य में जारी संकट को नहीं बुधवार एक सर्वदलीय बैठक डक ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता विषय वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर को प्रश्न कर वैदेशिक मंत्री कहते प्रधानमंत्री मोदी युद्ध बंद करने को आह्वान करते कारण यह समस्त को क्षति पहुंचाऊँगी। आलोचना में पाकिस्तान मध्यस्थता प्रश्नर उत्तर दे जयशंकर स्पष्ट भाव कहते आमे दलाल देश हो पारिबा नाही। वैदेशिक मंत्री कहते अमेरिका और ईरान मध्य चलता विवाद में पाकिस्तान निजक एक समय मध्यस्थी भाव में उपस्थापन कर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इंस्टाग्राम में पोस्ट कर मध्यप्राच्य में संघर्ष शेष करने चलता कूटनीतिक प्रयास को पाकिस्तान स्वागत करुछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी निर्वाचन कमिशन को एआई वीडियो भाइराल एक्स विरोध में मामला रुजु। केरल पुलिस साइबर शाखा सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स एवं यार एक हैंडल विरोध में एक मामला रुजु कर अभियोग होइछि प्रधानमंत्री एवं निर्वाचन कमिशन को विभ्रांतिकर एवं मान हानिकारक भाव में दर्शा जाइथिबा एक एआई जेनेरेटेड वीडियो भाइराल होइछि। पुलिस कहवा अनुसार से निर्वाचन कमिशन समेत सरकारी चैनल माध्यम आपत्तिजनक विषयवस्तु विषय सूचना पाई। तदंत पर पुलिस जापारे भिडियोटे लोक भ्रमित करे एवं संवैधानिक प्रतिष्ठान विश्वसनीयता को क्षुण्ण करे। पुलिस कही एपरी विषय वस्तु मुक्त एवं निरपेक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करे, तेणु कार्यानुष्ठान को गंभीरतार सह नियाଯାଇପାରେ। पुलिस कही बुधवार विलंबित रात्रि तिरुवनंतपुरम सहर में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एक मामला रुजु कर दोषी को चिन्हट करने और आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर सोशल मीडिया व्यवहार पर बाध्यतामूलक हेब केवाईसी। आज समय सोशल मीडिया आम जीवन एक अविच्छेद अंश पलटि किंतु यह सहित जड़ित समस्या गुड़िक द्रुत गति वृद्धि पाउछि। नकली अकाउंट ऑनलाइन ठगी एवं महिला और शिशु विरोध में साइबर अपराध गंभीर चिंतार कारण पलटि। यह समय एक बड़ परिवर्तन हो पारे। सरकार सोशल मीडिया व्यवहार पर केवाईसी बाध्यतामूलक करने को विचार कर। एक संसदीय कमिटी भारत में सोशल मीडिया डेटिंग एप्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर केवाईसी आधारित व्यवस्था कार्यकारी करने को सुपारिश कर। यार लक्ष्य होची ऑनलाइन सुरक्षा, विशेषकर महिला एवं पिला मानक पई एसबु करने को योजना करा जाउछि। जदि नियम कार्यकारी हुए तेज व्यवहारकारी मानक अकाउंट तैयारी करबा किंबा लॉगिन करबा पूर्व सेमानकर परिचय जांच करबा को पड़िबो। यार अर्थ होची सोशल मीडिया को अज्ञात भाव में व्यवहार करबा आ सहज हेबा नहीं। कमिटी यह मध्य कहिछि जे प्लेटफॉर्म गुड़िक उपभोक्ता बयस को सठिक भाव में जांच करबा उचित। परवर्ती खबर रूस तैल बोझी टैंकर को टार्गेट। गुरुवार दिन तुर्कीर जड़े मंत्री कहते जे रूसीय तेल भर्ती एक जहाज को बोस्फोरस पानीर उत्तर प्रवेश द्वार निकट में एक मानवहीन अंडर वाटर जान द्वारा टार्गेट कर।
ଜାହାଜଟି ସିଏରା ଲିଓନ ପତାକାଯୁକ୍ତ ସୁଏଜମାକ୍ସ ଓଲ୍ଟୁର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 37 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜାହାଜର ବ୍ରିଜ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଉପରେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅପରାଧ ପ୍ରେମ ଶେଷ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ଅପରାଧ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅପରାଧ ପ୍ରେମ ଶେଷ ବୋଲି ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ କେବଳ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅପରାଧ ତୁଳନାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଅପରାଧ କମିଛି ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟରୁ ଅପରାଧ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ତିଷ୍ଠି ପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାରୁ ତାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ପାଇଲଟମାନେ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନଟି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆକାଶରେ ଥିଲା। ବିମାନଟି AI-111 ଏକ ଏୟାରବସ୍ A350-900 ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା। PTI ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟତର ତଦାରଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ଶରୀଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପେଟ ଏବଂ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ବୁଥରୁ 340 ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଗାୟବ। ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ନାଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ୱାସିରହାଟ ନର୍ଥ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବୋରଗୋବରା ଗାଁର 5 ନମ୍ବର ବୁଥରୁ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କାଟିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଛି। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ସମେତ 340 ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟିଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର ଆଡଜୁଡିକେସନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତାଲିକାରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୱାସିରହାଟ ବ୍ଲକ 2ର ବେଗମପୁର ବିବିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ନମ୍ବର ବୁଥରେ 992 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 38 ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ 358 ଭୋଟରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଥିରୁ 18 ଜଣଙ୍କ ନାମ କ୍ଲିୟର ହୋଇଥିଲା।